তো ফাইনালি একজন হ্যাপি কাস্টমার আছে, ভেবেছিলাম ভিডিওটা করব না, তার কারণ হলো নতুন ফোন বাজারে চলে এসছে। সুতরাং 13,000 টাকায় 6GB 128GB ফোন, তবু আবার 5G। আপনাদের কাছে সব রকমের প্রোডাক্ট রেডি আছে, সেটা আপনাদের আসতে দেরি। তো এই মুহূর্তে একজন হ্যাপি কাস্টমার এসে গেলেন আর উনি ফোনটা পারচেজ করলেন AI প্লাস। ম্যাডাম কেমন লাগলো? খুবই দারুণ, খুবই অসাধারণ ফোনটা। বাহ। আর এর সঙ্গে আমরা পেয়েছি একটা স্মার্ট ওয়াচ। ওটা তো লাকি ড্রতে পেয়েছেন আপনি, কারণ আমরা যেরকমটা বলি 15 টাকায় ফোন আর আপ টু 15টা গিফট লাকি ড্রর মাধ্যমে। তো সুতরাং আপনারা আসুন। তো এই মুহূর্তে দেখে নেই ম্যাডাম কি পেলেন লাকি ড্রতে। ফাস্ট্যাগের স্মার্ট ওয়াচ কেমন লাগলো? আপনি কি ভেবেছিলেন যেরকম একটা ওয়াচ পাবেন? একদম কখনোই ভাবিনি। তাহলে আমরা ভিডিওতে যেরকম বলি সেরকম পাচ্ছেন তো? একদম একদম 100%। 100%। তাহলে সবাই মোবাইল কিনতে কোথায় আসবে? विश्वास कम्युनिकेशन, विश्वास इलेक्ट्रॉनिक। आप कहाँ से आया? मैं फूल बगान से, सॉरी आपका कादापाड़ा है। कादापाड़ा से वेदांता आया। कॉलेज। वेदांता। तो आप लोग भी आइए, इस तरह से ऑफर हम लोग का चल रहा है। ये महीना पूरा चलेगा। 15 रुपए में फोन, अप टू 15 गिफ्ट लाकी ड्रॉ का संग। तो इस तरह से गिफ्ट मिलता रहेगा, ये विश्वास इलेक्ट्रॉनिक्स का वादा है। तो सिर्फ आप लोग आइए। आएगा तो बिल्कुल बिल्कुल आएगा तो। और आपका फ्रेंड लोग सब? बिल्कुल, हम सजेस्ट करेंगे, सबको सजेस्ट करेंगे आने के लिए। अगर आपको से पूछा जाए तो विश्वास इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कोई रिव्यू मंगाया जाए तो 10 में कितना दीजिएगा? 10 में 10। 10 में 10? 10 तक सुनाई नहीं दिए। 10 में 10? 10 में 10। आप लोग भी आइए, इस तरह से हम रिव्यू लेंगे आपसे और आपको खुशी करने का जिम्मेदारी हम ही लोगों का है। टाटा।